पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में इमरान नामी एक आदमी रहता था। उसकी करियाने की दुकान थी। अपनी आमदन से किसी तरह वो अपना और अपने इकलौते बेटे फारिस का पेट पालता था। उसका बेटा फारिस अब जवान हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी फारिस से कोई काम नहीं लिया था। एक दिन अचानक के इमरान का इंतकाल हो गया। फारिस इस वाक़े को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अपने वालिद के सिवा उसका दुनिया में कोई भी ना था। वो तन्हा बैठकर सोचने लगा कि अब्बा जान भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उसके वालिद के एक दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो बेटा, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। अब तुम ही अपने वालिद का कारोबार संभालना होगा। फारिस बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। उसने अपने वालिद की दुकान को संभाल तो लिया, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में फाकों तक नौबत आ जाएगी। फिर कुछ दिन गुजरते गए। उसने फ़ैसला किया कि दुकान से गुजारा करना मुश्किल है। चनाचे उसने वो दुकान एक मालदार ताजर के हाथ फ़रोख्त कर दी। फिर उसने सोचा कि इन पैसों से मैं पड़ोस के शहर जाकर कोई और छोटा मोटा कारोबार शुरू करूँगा। उसने इस बस्ती के बारे में सुन रखा था कि वहाँ के अक्सर लोग बेवकूफ़ होते हैं, इसलिए उसे वहाँ जाकर कोई कारोबार करना चाहिए। ये सोचकर वो हमसाया रियासत की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो एक बड़े शहर में पहुँचा। फिर उसने इरादा किया कि सबसे पहले यहाँ के बाज़ारों का जायज़ा लेना चाहिए, उसके बाद किसी काम का आगाज़ करना मुनासिब होगा। फारिस ने वहाँ के बाज़ारों में जाकर चक्कर लगाया, और जब वो अंदाज़ा लगाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है और मेरे पास जितने पैसे हैं उनमें से कोई कारोबार शुरू नहीं हो सकता। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने दिमाग लड़ाया और एक अनोखी तरकीब सोचने लगा। उसने बाज़ार में एक दुकान की किराए पर ली और दुकान के ऊपर मोटे से लफ्ज़ों में लिख दी, अकल बराए फ़रोख्त। बाज़ार में कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, क्या भला अकल भी कहीं बेची जाती है? कितना बेवकूफ़ है ये आदमी, आखिर अकल ख़रीदेगा कौन? लोग इसकी दुकान के सामने खड़े होकर ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेकिन फारिस ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो। किसी को भी कभी न कभी अकल की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या कोई बुज़ुर्ग है। बेशक तुम आज मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं आप सबसे अपनी अकल का लोहा मनवा कर रहूँगा। असल में फारिस अपने धुन का पक्का था। लोगों के मजाक का उस पर कोई ज़रा बराबर भी असर ना हुआ। वो वैसे ही आवाज़ें लगाता रहा, यहाँ तक कि उसकी दुकान का चर्चा पूरे शहर में होने लगा। लोग एक दूसरे से कहने लगे, आजकल हमारे शहर में एक अकल का ताजर आया हुआ है, और कोई कहता है कि ऐसा ताजर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी देखा ना सुना। मजाक में ही सही, लेकिन लोग कहा करते थे, अगर कभी मुझे अकल की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर उसके पास जाऊँगा। फिर कुछ दिन बाद एक शख्स मजाक वो उसे आजमाना चाहता था। वो अकल का सामान खरीद कर ले गया। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिनारों की ही दुकानदारी हुई, लेकिन फारिस मायूस नहीं हुआ। उसने कोई फ़िक्र ना की, बल्कि दिल में सोचा कि एक ना एक दिन मेरा काम ज़रूर चलेगा। उसी शहर में एक मालदार बूढ़ा रहता था। उसके पास बहुत मालो दौलत थी, लेकिन वो बहुत कंजूस भी था। उसके बेटे का नाम मुनीर था। सादा सा जहन रखता था। ये नहीं कि वो कुछ समझता ही ना हो, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद भी नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त वो अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा। चूँकि कल ही उसके वालिद ने उसे किसी बात की मिसाल देते हुए कहा था, बेटे, हमें अकल की खेती करनी चाहिए, तब ही हम अक्लमंद कहलाएंगे। उसने जब मुनीर को मिट्टी डालते देखा तो उसके वालिद बोले, ओ नादान, ये तो क्या कर रहा है? मुनीर बोला, अब्बा जान, अकल की खेती कर रहा हूँ ताकि आप और मैं दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद बन जाए। ये सुनकर उसके वालिद ने सर पकड़ लिया और कहा, या अल्लाह, न जाने कब इसकी अकल की खेती तैयार होगी। एक दिन मुनीर किसी काम से बाज़ार गया। जब वो फारिस की दुकान के सामने से गुज़रा तो उसने बोर्ड पढ़ा, अकल की दुकान। वो रुक कर सोचने लगा, क्यों न जाकर पूछ लूँ, अगर सस्ती हुई तो अपने और अब्बा के लिए ढेर सारी ख़रीद लूँगा। मुनीर दुकान पर जाकर फारिस से बोला, ये बताओ अकल कितने दिरहम की दे रहे हो? फारिस मुस्कुरा कर बोला, जनाब, मैं अकल तोल कर नहीं देता, आप जितनी कीमत की मांगेंगे उतने की दे दूँगा। मुनीर सोच में पड़ गया कि कितने की खरीदी जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि महंगी खरीदी और अब्बा की
डांट खानी पड़ जाए। फिर उसने सोचा क्यों ना पहले 1 दिरहम की ही खरीद लूँ। अगर अब्बा ने कहा कि सस्ती मिली तो बाद में और भी ले लूँगा। जहाँ इतनी अकल की कमी हो रही है, 1 दिरहम की अकल शायद कुछ काम आ जाए। मुनीर ने जेब से 1 दिरहम निकाला और फ़ौरन फारिस को दे दिया। लो भाई, अभी के लिए मुझे सिर्फ 1 दिरहम की अकल दे दो, ज़रूरत पड़ी तो फिर ले जाऊँगा। फारिस ने कहा ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। उसने 1 दिरहम जेब में डाला और एक कागज़ निकालकर मुनीर की तरफ बढ़ा दिया। मुनीर वो कागज़ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता जा रहा था, अब तो बात बन गई। जब मैं अब्बा को बताऊंगा कि मैंने सिर्फ 1 दिरहम में अकल खरीद कर इतना अक्लमंदी का काम किया है तो वो कितने खुश होंगे। जब वो घर पहुंचा तो फ़ौरन अपने वालिद के पास जाकर बोला, अब्बा जान ये देखे, मैं 1 दिरहम की अकल खरीद कर लाया हूँ। ऐसा करें आधी अकल आप रख लें और आधी अकल मुझे दे दें। बूढ़े ने हैरत से कहा, अकल खरीदी है, ज़रा इधर तो दिखाओ। जब 2 लोग आपस में झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना दानिशमंदी नहीं है। ये पढ़ते ही बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया। और नादान, कमबख्त, ये तो तू 1 दिनार कुएं में फेंक आया है। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना कोई अक्लमंदी नहीं। अपने नादान बेटे को मारने पीटने और डांटने के बाद वो गुस्से से भरा हुआ फारिस की दुकान पर पहुंचा। जाकर चीखा, ओए बेईमान, तूने मेरे बेटे को बेवकूफ़ जानकर धोखा दिया है। मेरे पैसे वापस कर दे वरना मैं सिपाहियों को खबर कर दूंगा। फारिस निहायत तहम्मुल से बोला, जनाब आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्ज़ी से अकल खरीदी थी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरी पर्ची मुझे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बूढ़े ने फ़ौरन वो कागज़ निकाला और गुस्से में बोला, लो पकड़ो अपनी पर्ची और अपने पैसे वापस करो। फारिस ने पैसे वापस कर दिए और बूढ़ा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसे रियासत के खलीफा की 2 बीवियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की खादमाएँ बाज़ार में फल और सब्जियां खरीदने गई। उनमें से एक खादमा एक दुकान पर गई और कहने लगी, ये तरबूज कितना हरा और खूब पका हुआ है, रानी खाकर बहुत खुश होगी। मैं सबसे पहले यही खरीद लेती हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया, सिर्फ 2 दिनार का बहन जी। वो बोली, ठीक है, ये मुझे दे दें। लेकिन जैसे ही दुकानदार पैसे लेने के बाद तरबूज उसे देने लगा, उसी लम्हे दूसरी खादमा की नज़र उस तरबूज पर पड़ी। वो फ़ौरन बोली, ठहरो भाई, ये तरबूज मुझे दे दो। दुकानदार कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरी खादमा ने 3 दिनार उसके हाथ पर रख दिए। पहली खादमा फ़ौरन तेज़ लहजे में बोली, ये क्या बात हुई? मैं पहले आई थी और बात भी पहले मेरी हुई थी, लिहाजा ये लो 2 दिनार और मुझे तरबूज दे दो। दूसरी खादमा बोली, ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे पहले पैसे दे चुकी हूँ, अब ये तरबूज मेरा हुआ। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। ये मसला तो खासा पेचीदा हो गया था। इधर दोनों खादमाएँ आपस में लड़ने लगी। लगता था बात कहीं मारपीट तक ना पहुँच जाए, क्योंकि सब जानते थे कि दोनों रानियों में आपस में बनती नहीं तो उनकी खादमाओं में कैसे बनेगी। दुकानदार ने सोचा, मुझे फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। चनाचे वो फ़ौरन वहाँ से खिसक गया। दोनों खादमाएँ आपस में झगड़ा करने लगी। उसी दौरान बूढ़े का बेटा मुनीर बाज़ार से गुजर रहा था। उसने दोनों औरतों को लड़ते देखा तो सोचने लगा, ये दोनों औरतें आपस में क्यों झगड़ रही हैं, चलकर देखता हूँ। मुनीर तो सादा दिल था ही, सो जाकर उनके करीब खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। दोनों की नज़रें मुनीर पर पड़ी। वो दोनों यकदम उसकी तरफ मुड़ी और बोली, ए भोले ए भाई, आप मेरे गवाह हैं। बाज़ार में इस औरत ने मेरी बेइज्जती की है, इसकी गवाही आप ही देंगे। दूसरी बोले, मेरे भाई, आप मेरे भी गवाह हैं। अल्लाह के वास्ते रानी साहबा के सामने आपको सब कुछ सच सच कहना होगा। नादान मुनीर कुछ भी ना समझते हुए सिर्फ सर हिलाकर चलता बना। अब मुनीर सख्त मुसीबत में पड़ गया। वो ना इधर का रहा और ना उधर का। वो सोच में पड़ गया कि वो किसके हक़ में गवाही दे। बाप बेटे ने मशवरा किया कि अब हमें सिर्फ एक ही शख्स मशवरा लेना चाहिए और वो है फारिस, जो अकल का ताजर है, क्योंकि जो अकल उससे पहले दी थी वही गलती तो मुनीर ने की है। अब बूढ़ा और उसका बेटा मुनीर फारिस की दुकान पर गए और उसे सारा हाल सुनाया। फारिस ने कहा, मशवरा तो ज़रूर दूंगा, मगर आप उसकी फ़ीस 10 दिनार होगी। बूढ़े ने फ़ौरन कहा, मुझे मंजूर है, ये लीजिए 10 दिनार। फारिस ने मुनीर की तरफ देखा और कहा, सुन लो, तू खलीफा के दरबार में पागल बन जाना,
جب تجھ سے کچھ پوچھا جائے تو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دینا، عجیب و غریب حرکات کرتے رہنا۔ منیر نے اس بات کو مان لیا اور اس کا باپ بھی متفق ہو گیا۔ اس کے بعد باپ بیٹا خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن منیر کو دربار میں طلب کیا گیا۔ خلیفہ نے پوچھا، ہاں بھائی منیر، کیا تو بتا سکتا ہے کہ ان دونوں خادموں میں جھگڑا کس بات پر ہوا اور قصوروار کون ہے؟ منیر اداکاری کرتے ہوئے بولا، خلیفہ سلامت، ایسا کرے کہ ان دونوں کو ابھی کے ابھی لڑوا دے، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قصور کس کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور ایسے بے ربط جملے بولنے لگا کہ ہر طرف ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ بے تکی باتیں سن کر خلیفہ سوچنے لگا، یہ تو مجھے پاگل لگتا ہے، بھلا یہ کیا گواہی دے گا؟ چنانچہ حکم دیا گیا اسے فوراً دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ یوں منیر ایک بار پھر بچ گیا، لیکن اب اس کے والد کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، اگر کسی دن خلیفہ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا واقعی پاگل نہیں بلکہ جان بوجھ کر پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا تو انجام بہت برا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ عقل کی بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ بوڑھے نے افسوس سے کہا، پھر اس سے اپنے بیٹے منیر سے کہا، کیوں نہ ہم دوبارہ اس عقل کے تاجر فارس کے پاس چلے؟ چنانچہ دونوں ایک بار پھر فارس کے پاس پہنچے اور دل میں بیٹھے شک کا اظہار اس سے کیا۔ کیا تم ہمیں اس مصیبت سے بچنے کا کوئی راستہ بتا سکتے ہو؟ فارس نے سنجیدگی سے کہا، جی ہاں، ضرور بتا سکتا ہوں، مگر اب اس کی فیس پورے 200 دینار ہوگی۔ بوڑھا حیرت سے بولا، 200 دینار؟ بھائی کچھ تو کم کرو۔ مگر فارس کسی صورت بھی 1 دینار بھی کم کرنے کو تیار نہ ہوا، چاہے جتنی بھی منت سماجت کی گئی۔ اب بوڑھے کے پاس کوئی چارہ نہ بچا، سو اس نے بے بسی سے 200 دینار کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ لے بھائی، یہ سنبھال، اب ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی عقل دے دے۔ فارس نے مسکرا کر کہا، یقیناً دوں گا، بس ذرا صبر کرو، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑنے دو، پھر کسی دن خود خلیفہ کے پاس جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دینا، تم سچائی سے ساری مصیبت سے چھٹکارا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر بوڑھے نے دل میں کہا، ظاہر ہے فارس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ کہا ہوگا۔ اب تو اس کے عقل کی دکان بہت مشہور ہو چکی تھی، لوگ دور دور سے مشورہ لینے آتے۔ آخر کار بوڑھا بولا، ٹھیک ہے فارس جی، جیسے آپ نے کہا ویسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا اطمینان سے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن موقع دے کر منیر خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ڈرتے ڈرتے اس نے خلیفہ کو سچ سچ ساری بات بتا دی۔ خلیفہ نے اسے خوش ہو کر کہا، ہم تمہاری دنائی سے بہت خوش ہوئے۔ بے شک اگر تو اس دن پاگل پن کا ڈرامہ نہ کرتا تو یقیناً کسی ایک رانی کے غصے کا شکار ضرور ہو جاتا۔ جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ منیر نے جب خلیفہ کو راضی اور خوش دیکھا تو اس نے فارس کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ خلیفہ نے بات سن کر کہا، اچھا، اگر تیری آخری بات سچی ہے تو بے شک وہ شخص بہت ہی عقل مند ہے، ہم بھی اس سے عقل خریدیں گے، اب تو جا سکتا ہے۔ اگلے ہی دن خلیفہ نے فارس کو دربار میں طلب کیا۔ فارس حاضر ہوا تو خلیفہ نے کہا، سن اے عقل کے تاجر، تیرے بہت چرچے سنے ہیں، کیا تو مجھے بھی عقل بیچ سکتا ہے؟ فارس نے بلا جھجک جواب دیا، ضرور عالم پناہ، مگر قیمت 20,000 دینار ہوگی۔ خلیفہ نے فوراً خزانچی کو حکم دیا کہ فارس کو 20,000 دینار کی تھیلی دے دی جائے۔ جب فارس نے دیناروں سے بھری تھیلی وصول کی تو اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور وہ کاغذ خلیفہ کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، بغیر سوچے سمجھے اور اچھی طرح غور کیے بغیر کوئی بھی کام مت کرنا۔ خلیفہ نے کہا، بہت خوب، ہم تیری دی ہوئی عقل سے بہت خوش ہوئے۔ اے فارس، اگر ضرورت پڑی تو ہم تجھ سے مزید عقل بھی خریدیں گے، اب تو جا سکتا ہے۔ ادھر خلیفہ نے فارس کی دی ہوئی وہ نصیحت ایک کاغذ پر لکھی ہوئی اپنے بستر کے سرہانے رکھ لی۔ وہ بار بار اسے دیکھتا اور کہتا، واہ کیا عقل کی بات کہی ہے اس شخص نے۔ کچھ دن گزرے، اچانک خلیفہ بیمار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وزیر، جو کافی عرصے سے خلیفہ کو ہٹانے کے چکر میں تھا، اسے یہ موقع بڑا مناسب لگا۔ چنانچہ وزیر نے لالچ دے کر شاہی حکیم کو اپنا ہی نوالا بنا لیا۔ ایک دن اس نے زہر ملی دوا تیار کروائی اور حکیم کو خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ حکیم خلیفہ کے پاس سامنے پہنچا اور بولا، عالم پناہ، یہ خاص دوا، اس کے استعمال سے آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے دوا کی طرف دیکھا۔ اچانک پتہ نہیں کیوں اسے فارس کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام مت کرنا۔
اور کسی کی بات پر فوراً یقین نہ کرنا۔ یہ یاد آتے ہی خلیفہ رک گیا۔ اس نے دوا کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور چند لمحے سوچنے کے بعد پھر اس کی نظر حکیم پر پڑی۔ ادھر کھڑا حکیم خلیفہ کی ایسی گہری نظریں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل جھک کر گڑ گڑانے لگا۔ خلیفہ، مجھے معاف کر دیجئے، میری کوئی خطا نہیں، میں تو وزیر کے دباؤ میں آ گیا تھا، اسی کے کہنے پر میں نے آپ کی دوا میں زہر ملایا۔ خلیفہ سوچ میں ڈوب گیا، کیا واقعی یہ وہی عقل ہے جو فارس نے مجھے دی تھی اور جس نے آج میری جان بچا لی؟ خلیفہ نے فوراً وزیر کو طلب کیا۔ جب وزیر حاضر ہوا تو وہ آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جہاں پناہ، میری بات سنیے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خلیفہ نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا، ہم تو مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، لیکن وزیر صاحب، آپ کے چہرے پر تو بیماری کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ چلیے یوں کیجیے، یہی دوا جو ہمارے شاہی طبیب نے تیار کی تھی، آپ نوش فرمائیے، جلد ہی تندرست ہو جائیں گے۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ اس کی سازش پکڑی جا چکی ہے۔ وہ فوراً خلیفہ کے قدموں میں جھک گیا اور فریاد کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے۔ خلیفہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ نے فوراً حکیم اور وزیر کو تاحیات قید میں ڈال دیا اور فارس کو اپنے پاس وزیر خاص کے طور پر رکھ لیا۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر دیجیے تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔